poisson gazima uko sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalemba o mini gadi dambe diujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalemba o mini gadi sidaka diujela sambalanyo amini gadi Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Judaka, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judaka, Jula Samalanyaka, diujela sambalanyo amini gadi Wasona ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizede bana, wasona me. Papa nana kabo bana yola dame do dama Oduye buru kela kontanali De una na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una kontale Maninga wo bosondame Fila wo bosondame Senevo wo bosondame Baba wo bosondame Don bubu go par Sime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamin di juma yi ya la horoma dundu ka doge bato kelen minu ala ka bela jele mina am bela jele anga bato kelen minu bi juma yi ya fa chugo na juma fe artiste be kambolo anga artiste nunu anti senge u foli la ambu fu vraiment nan wule wati ubina anga wili jabi mali artiste bela jele anga foli ba o bela jele o kumna artiste ba mbolo kumna bi o fana te do wɛrɛ o ye artiste ka concert nunu organiser cogo jumɛn concert nunu organiser cogo de bɛna ni échec ya est-ce que concert ka ɲɛ a n'a ka ɲɛ o bɛ bɔ a organisation de la o de y'an ka bi baro bi Zulu oui aw bisimila ça va ne ka chroniqueuse nunu sira de ko ne ka d'ale k'ale bɛ sigi ne kɛrɛfɛ comme ale ne ka lagare ni problème t'a la sira bɛ kɛrɛfɛ bi kana na concert ko kuma in tɛmɛ n'a fɔra k'an ka taa concert kɛyɔrɔ la heure bɛɛ ɲɔgɔ bɛ kɛ retard la ɲɔgɔ tɛ bɔ ni 2 heures artiste fana bɛ kɛ retard la n k'o fana tiɲɛ fɔ artiste d'accord ka baro kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ an bolo bi ale ye Miri Ture n t'a siɲɛ fɔlɔ ye bi ko dɔ kɛnɛ kan organisateur don a bɛ mɔgɔ caman ka concert organiser a bɛna da don concert organisation la bi k'o fɔ an ɲɛna Miri i Ture i bisimila d'accord Miri kɛrɛfɛ Kalil Jabi i Jabi marakakɛ merci beaucoup i bisimila ale tɛ dɔ wɛrɛ ale ye Yaro ye parce que ne ma Yaro fɔ a bɛ se ka kɛ k'u bɛ ɲagami dɔɔni ayiwa Yaro kɛrɛfɛ Senu ka den don wa Bamakɔ ka den don wa a kɔni den caman kɔni don o ye Prince Diallo assalamu alaikum Prince tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Abdoulaye Ben Aliou Diallo Abdoulaye Ben Aliou Abdoulaye Ben Aliou Diallo ka ca tɔgɔ naani mɔgɔ kelen a bɛ kelen bɔ Ben Aliou Diallo tɔgɔ naani écrit Yaro ka ca yɔrɔ dɔ b'o la ayiwa an ka invité ninnu na muso kelen b'ale o ne yɛrɛ den ale ye Mami Jabate
a fana a dɔlen don kosɛbɛ a fana concert organisé o fana kɛra cogo min na an da bɛna don o kuma la an ka artistes n'an ka chroniqueuses ani an ka public aw bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan ani an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ne ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ a ka di n ka sɛmɛ miiri la Miri Touré i ye organisateur de concert ye concert yɛrɛ a bɛ organiser cogo di a bɛ mun ni mun kɛ ka concert organiser pour que a bɛ se ka kɛ concert ɲuman ye concert organisé li ko ɲuman a bɛ dépend fɛn dama dama la baara min bɛ kɛ avant le jour J ani baara min bɛ kɛ le jour J o baara ninnu jumɛn jumɛn ye donc concert yɛrɛ organisé li la bɛ se k'a fɔ fɔlɔ cogoya fila b'a la cogoya fɔlɔ i bɛ se ka artiste dɔ ta artiste min dɔnnen tɛ kosɛbɛ donc n'aw bɛ baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye baara dɔɔnin kɛ minnu ɲana mais jama t'a dɔn donc aw de bɛ baara kɛ pour que jama k'a lakodɔn o baara ye communication de ye voilà communication donc o communication kɛcogoya ani artiste min fɛnɛ bɛ yen n'ale dɔnnen don ka ban i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u ka fɛn kelen bɔra dɔrɔn jama bɛɛ bɛ bɔ a kalama bon ani mɔgɔ min bɛ yen n'ale dɔnnen tɛ communication kɛcogoyaw tɛ kelen ye i y'a faamuya donc ni ku bɛ jaabi di n'i ma farata di cogo la mɔgɔw bɛ tunu a kɔnɔ dɔɔnin mais concert kɔnɔ organiser cogo ɲuman a bɛ dépend communication na parce que communication fɛnɛ objectif ye fɛn fila ye jama k'a dɔn fɔlɔ k'a dɔn ko nin don in na fɛn dɔ bɛ yen concert a bɛ date min choisi aw ka date in jateminɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ jamana bɛɛ n'a réalité d'abord Mali yɛrɛ la yan wagati dɔw la fête ka di mɔgɔw ye wagati dɔw la i b'a sɔrɔ priorité wɛrɛ bɛ mɔgɔw la bon wariko ta fanfɛla fɛnɛ na i bɛ taa sɔrɔ kalo wagati dɔw bɛ yen o b'a sɔrɔ saraw kɛra a ma mɛn wari bɛ mɔgɔ a y'an t'o la dɛ an ka sara viser ka sɔrɔ ka concert kɛ ka bɛn an ka saraw ma mairie kalo wagati dɔw fɛnɛ bɛ kɛ o b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw la donc f'i ka olu calcul ninnu fɛnɛ bɛɛ faamuya donc maintenant ka sɔrɔ ka communication ka kɛ mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen en même temps ka mɔgɔw motiver ka ko nege don o la u ka se ka curiosité sɔrɔ ka na concert kɛyɔrɔ la ok an bɛ tila ka na nin kuma an bɛ tila ka na a se ni n fa yɛrɛ kunna ka taga Ablaye fɛ yen Prince Diallo Prince an y'a ye i mɛnna dɔnkilidala dɔɔni i ye sanga sɔrɔ mais Prince ka concert ba jama y'a sigi ka Prince kɔnɔ Prince bɛna palais ta ka palais fa an sigilen bɛ k'o de kɔnɔ mun ye Prince bila nin retard la i ma da i yɛrɛ la de wa ou bien jumɛn de don non danabaliya tɛ déjà ne bɛ se ka fɛn fɔlɔ min fɔ ne ka son bɛ bila san 3 semaines a bɛ 1 million de vues de kɛ o bɛ artiste min na o tɛ danabaliya artiste ye et puis filanan ye min ye ne ma dɔnkili bɔ n da fɔlɔ depuis ne nana musique kɔnɔ fo bi ko a son den kelen tɛ artiste dɔ ka album tiɲɛ quoi a bɛ se ka bɛn a bɛ lamɛn ka tɛmɛ i ka album kuturu bilalen kan ne ka son den kelen hit de ayi o tɛ se olu ye ɲɛdimi de ye o Diallo sa Diallo mais de Bamako ka aujourd'hui fo ka taa se bi Mali journal ma ne ma sɔn bɔ ka Mali a ma fɔ ko nin de ka di ni kɔrɔlen ye quoi ne itikɛla de donc itikɛla tɛ se k'a fɔ k'a bɛ siran concert ɲɛ mais est ce que i ni minnu b'a organiser i b'u dɔn fɔlɔ filanan ye i bɛ t'i kunkolo di mɔgɔ ma min b'a ci non kuma t'o yɔrɔ la kuma ye de mun de la e ma concert ba k'a fɔ mɔgɔ bɛ palais ta cogo min na ka concert kɛ o de la parce que ne tun tɛ o dɔn ne tun tɛ concert organiser la ninnu dɔn ne tun t'a kɛcogoya yɛrɛ dɔn donc mɔgɔ minnu fana sera ne ma anw de bɛ karisa ta kɛ anw de ye karisa ta kɛ an bɛ fɛ ka i wele ka na an ka nin kɛ a caman bɛ yen ne ma da u la parce que concert organiser la ye mɔgɔ suguya fila ye dɔw bɛ a jantolen don artiste yɛrɛ ka carrière la concert in kɔfɛ i n'a bɛ mɔgɔya caman kɛ mais dɔw bɛ ale ka base ye concert dɔrɔn de ye. non toi tu me comprends pas koyi. si ne ka ban kun de fɔ sinon ni ye danabaliya yɔrɔ ne y'o jaabi o. donc i tun tɛ ka concert kɛ parce que n t'u dɔn mɔgɔ de sɔrɔ min b'i dɛmɛ ka organiser ma mɔgɔ de sɔrɔ ni min bɛ se ka collaborer joona ne tun bɛ mɔgɔ kelen pe de dɔn temps tun t'a tigi bolo o ye balo di ye Mali yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn fo n'i ye kalabancɛ donc temps tun t'a bolo et puis il y a eu un moment mɔgɔ caman kun jɔra ne la u b'a fɔ ko son den kelen de bɛ ne bolo ko Bamako ka n'i y'o da i bɛ taa mun wɛrɛ fɔ or nin bɛɛ tun b'a la quoi ne ye nin bɛɛ y'a la o de la n m'a kɛ mais o bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye. donc dɔ bɛ senna sisan kɔni. n'Ala sɔnna déjà Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mairie ka kuma la mairie de bɛ k'o fana organiser déjà le 17 juin Prince Diallo ka concert bɛ yen o kɔrɔ k'i ye danaya mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka da mɔgɔ min na k'i kun d'a ma a k'a ci a k'i ka concert organiser. kan kun d'a ma a ye kuma kan kun d'a ma a k'a ci.
o de la a ma ne kɔnɔ an ka kuma laɲini fɔ quoi. Ne ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ concert organisé la ye mɔgɔ sugu fila de ye min bɛna business la c'est à dire e mana échec kɛ dɔrɔn a tɛ foyi tiɲɛ ale ye a bɛ fɛn tiɲɛ e de ka carrière ye mais dɔw bɛ yen o jantolen don a la de quoi n'a yɛrɛ b'a dɔn ko nin bɛ kɛ échec ye a b'a annulé o mɔgɔw bɛ yen donc ala fana ka sababu de don a tɛ n'a fɔ ni ni tɔw ma baara kɛ ko ala de miiri garisɛgɛ bɛɛ nin ma a sɔrɔla kun min fana na ale ni ne de b'a dɔn donc ala de y'a garisɛgɛ bɛɛ nin ma a tɛ n'a fɔ ne tigɛlen don tɔw la mais ne ko ne tun t'u dɔn de voilà bon minnu nana ne ma fana ala ko cɛ u b'a dɔn ne y'a f'u ye n ko n dalen t'u la o fɔr'u sigiyɔrɔ la ani ne y'o fɔ plateau kan u tɛ se ka sɔsɔli k'a la ne y'o f'u ye u ka salon kɔnɔ ou bien n y'o f'u ye n yɛrɛ ka salon kɔnɔ karisa ne dalen t'i la i ka baara kɛ cogo ma ne kunkolo minɛ an k'a to yen. D'accord. Ok, merci Prince. Yaro. Ah. Marakake. Oh, dɔnkilidalaw ta. Olu ye concert la wala. Ah. An y'a fɔ k'an dalen t'o la. Jumɛn na? Parce que e fana bɛ aw ta ye spectacle ye comédien n'o amɛnɛlen don comédien ta ye spectacle ye. O organisation fana ka gɛlɛn yan. Bon a ka gɛlɛn dɛ pro. E ka gɛlɛya dɔ fɔ ne ye tan. A ka gɛlɛn yɛrɛ c'est comme parce que mairie yɛrɛ de kumana an fila bɛ nɔ la sisan quoi. A fana b'aw ta fɔ sisan. Tu vois, mairie y'a bɛɛ de fɔ sisan. C'est comme minnu dɔnnen don minnu dɔnnen tɛ o surtout artiste yɛrɛ kelen ka wuli k'a yɛrɛ ka fɛn kɛ k'a ka staff sigi ça qui a i dunna ko caman dɛ voilà o de la ni m'a fɔ showbizimaniw tɛ tiɲɛ kan o bɛ nkalon kan dɛ mais maintenant moi je travaille avec mon staff. E delila ka spectacle dɔ kɛ min échouera? Non ma kɛ. A bɛɛ réussira. Ah bɛɛ réussira mais yɔrɔ i bɛ ka bɔ télé la mɔgɔw tulo b'a la dɛ parce que ŋunuŋunu kumani dɔw fana fɔra kɛrɛfɛ e ka spectacle dɔw la n'an ko k'an bɛ olu bɛɛ fɔ e ko sisan k'i ma échec kɛ. Non mais n ko ne ka spectacle la n ko mɔgɔw b'a fɔ de k'o tɛ taa so ni n ko ka taa so u b'a fɔ ko non k'an ka parce que moi je donne des spectacles. D'accord. Moi je te fais rire et puis après il y a comédie musicale dedans encore. D'accord, ok. Mais caman na n kunkolo cira tiɲɛ tɛ. Tiɲɛ don tiɲɛ don. Pour que i fana ka yeli ka f'i kunkolo ka ci don. Ne ye mɔgɔ dɔw ta cilen quoi. A ma ne yɛrɛ k'o fɔ plateau sanfɛ ko n kunkolo cira o. Non mais ni min kɛra f'o de fana ka fɔ de yaro. F'o ka fɔ mais a ma ɲɛ ko a kunkolo ci sinon a cira o. A cira. Ayiwa ala kana o kunkolo de y'a cibaga ma bilen d'accord Mami Jabate i ye concert organisé a ma dogo Bamako. Dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛra échec ye mais ne tɛ se k'a fɔ k'a kɛra échec ye parce que a ye expérience di i ma n'i ma don ko dɔ la i tɛ se k'a ko réalité yɛrɛ dɔn i bɛ se k'i da don a gɛlɛya dɔ ne na k'o fɔ an ɲɛna. Ah bon ne ka ko bɛɛ n'i ka concert organiseli kɛ kun de don kun bɛ diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ la pour moi ne tɛ se k'a fɔ ne ka concert ye échec kɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ n fɛ n y'olu ye ka ban. A kun ka di n ye ka fɛn min sɔrɔ n ka concert la n y'a sɔrɔ donc ne ma échec kɛ pour moi ni mɔgɔ fɛnɛ ma fɛn min oser i tɛ n'i ma tu min cɛ ci i t'o kɔnɔna ko dɔn n y'o de fɔ donc ne y'a oser a bɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka bɔ ka oser ne place la sinon ne ka génération ne yɛrɛ ka génération ka bala hali mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ concert fɔlɔ ne fɔlɔ ye min kɛ maa caman bɛ yen a ma kɛ wa o tɛ se k'a kɛ. Ne ta de yera de ne ta kɔfɛ caman ye concert kɛ ne ye jama min sɔrɔ olu m'a sɔrɔ ne ka concert ka échec kɛ fana a bɔra ne de la parce que ne mami ne b'a dɔn ne kanubaga mɔgɔkɔrɔba man ca a bɛɛ ye denmisɛnnin. A ye échec kɛ. n bɛ k'o de fɔ e tɛ ka kuma faamu ni ko denmisɛnninw ka côté la a y'a kɛ parce que ne kanubaga bɛɛ ye denmisɛnnin de ye olu bɛɛ ye den de ye ne ma deli ka concert organiser k'a daminɛla 22h 23h a ma deli ka kɛ a fɔlɔla nin na ni concert caman kɛ olu kuma ma kɛ tan tɔ mais palais la culture ta de kuma c'est la vie i yɛrɛ b'a kalama a ye fɛn dɔ di n yɛrɛ ma quoi a ye koba de di n yɛrɛ ma i ma ye n ɲɔgɔnnaw fɛnɛ bɛ k'u gabali wuli yan tiɲɛ yɛrɛ la a ye expérience d'i ma c'est vrai mais est ce que e yɛrɛ bolo Mami e tun préparé la ka se fo concert organi 22h tɛmɛnen concert ma. n bɛ ka kuma dɔ de f'i ye namara tɛ se k'i to a sigiyɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ wuli ka tagama n'i b'i fofo de n'i fofo de i bɛ se o. donc e yɛrɛ tun b'a dɔn ko hali ni nin kɛra ni échec ye a bɛ n'a to i bɛ expérience sɔrɔ nin na a ye concert k'o de kama. voilà e k'i sigi a la ne ma palais kɛ tan ne bɛ se ka yɔrɔ dɔ ta sisan i b'i sigi i b'a lajɛ.
Écoutez. Donc, à toi, Madjao. Fallait quoi échec au bessa que restitution prochainement. Ni ala kaje. Mami ko fla de soro pale la abra nyina o de ko. Ay experience soro ka tra ka war soro. Mais est-ce que mami war soro? Parce que abisa ka ke mami malu ako kay war soro ayo kuma ke ka kuma inda tugu. Yaro ko nunu nga changwe mo ko be senge. Ne bena kuma do fie ne jelimi. Ka fo ki nin kene. Fɛn min tɛ fɛn min bɔ ko ne b'o ta k'o k'o ya o jeli tɛ ne tɛ galon tigɛ jeli ne ye tiɲɛ fɔ jeli de. Mais Mary ni vu que Mami yɛrɛ bɔla sisan ko a t'a la assumer est-ce que artistes ka concert échoué la aw organisateur u jɔyɔrɔ t'a la. Bon concert bɛɛ n'a a réalité don parce que concert réussite tɛ bɔ artiste dɔrɔn na. Organisateur ou non belebeleba b'a la concert dɔw bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ échec ye artiste ka ɲi mais ni organisation kɛcogo ma ɲa échec bɛ bɔ yen bon a dɔw la fɛnɛ ni organisation y'i jɔ a jɔyɔrɔ la artiste ye hali ni artiste ma effort ba kɛ olu bɛ se ka concert kɛ réussite ye ni jateminɛ ni fɛn caman ye quoi mais en quelque sorte j'ai rejoint un peu Mami ne kɔni t'a fɔ ko concert kɛra échec ye parce que i b'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn a ɲɛ n'i bolo a ma ɲɛ i bolo i bololankolon tɛ bɔ a la parce que a bɛ kɛ sababu i kun tɛ fɛn dɔ dɔn i b'o dɔn nin bɛ se ka kɛ leçon ye Mami ma Mami bɛ expérience sɔrɔ fɛn dɔw la en plus hali équipe min y'a organiser fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ se ka expérience sɔrɔ fɛn dɔw la c'est quand même courageuse de sa part parce que Mami ka génération na c'est très rare de voir mun sera ka taa ɲɔgɔn kɛ ka courage sɔrɔ ka taa palais ta donc ne bolo ça c'est vraiment à encourager hali n'a y'a sɔrɔ leçon caman kan ka tirer a kɔnɔ donc ne t'a fɔ échec do quoi. D'accord. Non échec tɛ tu sais Mami yɛrɛ ko k'ale ka fanu ye denmisɛnninw ye bon o denmisɛnnin minnu don i bɛ taa sɔrɔ san 10 ani san 15 san 15 yɛrɛ ka ca hali 9 ans. Bon 9 ans wallahi dɔw sera ka awɔ anw bɛ sunɔgɔ joona donc Mami n'a ka équipe tun kan k'o jateminɛ minnu équipe mun fɛnɛ y'a organiser olu tun kan k'o jateminɛ voilà o erreur y'an sɔrɔ o erreur y'an sɔrɔ sinon n'a fɔra ko jamaku ka pari la wallahi bilahi n bɛ ka n kale micro de bɛ n da la n bɛ ka n kale n ka diɲɛnatigɛ la ne ka tigi banna n ka denmisɛnninw fɛ jɔgɔrɔmɛdenw ni marakadenw a bɛɛ ye denmisɛnninw wallahi Prince a fɔra k'e ye bezi masa ye k'i ye bezi ba kɛ ne ko i bɛ k'a bɛɛ kɛ i ka concert in don de kama mais ko depuis Bamako ka est ce que Mali an delila ka kalo 2 kɛ ko pour ne ka kuma tɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ concert ko tɛ n'a ma nɔgɔ Bamako ka yɛrɛ kɔnɔna la ko bezi de bɛ k'o bɛɛ créer non ko n'i bɛ se bezi bɛ n'a yɛrɛ de quoi ne kelen tɛ Mali la koyi ne t'a créer o ne ye jumɛn créer i bɛ faamaw ne ka bezi ma yɔrɔ ye jumɛn k'i ye faama in kɛ awɔ k'i bɛ faamaw tan depuis salon ko ninnu ayi salon ko ninnu tɛ dɛ parce que kan bɔra yan nɔ min an tɛ se k'an pan kɔnɔ hali n'an ma don a kɔnɔ an b'a fɔ hakɛto Mami e ka hakɛto ne b'i deli yɛrɛ hakɛto kuma bɛ s'i ma sisan nɔ i ye wura i ko k'i ye wura tan et tout donc i bɛ fɛ k'o bɛɛ de kɛ donc wura ka popularité mɔgɔw ka tugu i kɔ mɔgɔ minnu tɛ wura fɛ quoi olu ka jama ɲini quoi jama ɲini ko jɔn ka kuma ye kan nin bɔra yan semaine tɛmɛnen oui donc an y'a kuma na an y'a ye i ka belebele chizi sɔn bɔra kan nin ma snap k'a kɔrɔ an y'a ɲininka kuma la yan nɔ a ko non ko i tɛ faama bonya de ko faama ni bonya ka kan non i tɛ faama bonya tɛ an ka rectifier k'i t'u ka faama bonya n'o ye wura 12 min b'olu balo wa ah bon an kɔni t'a dɔn n'a b'u balo a y'a fɔ tantɔ an bɛ fɛ i ka frotter dɔrɔn parce que barokun o tɛ ne balo o tɛ ne ka faama ye o faama bonya ko kuma tɛ fɔ ne ye o Mali faama sɛbɛlama bɛɛ ne ka di iPhone 11 b'u bolo 12 b'u bolo mais o tɛ ne filmer o ka fɛn di tɔ n'u mɔgɔ minnu i b'a fɔ gɔbɔni ye k'a ka faama tɛ ne balo President an tɛ kɛlɛ yan nɔ an ka segin ka na an ka concert la Mary voilà sinon ne n'ale ma kɛlɛ o elle personnellement Mami ye ne siri Mami kani ni Mami yɛrɛ ye ne siri ne bɛ n kale kuranɛ la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléso dɔ non c'est vrai an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléso dɔ de la non Mami c'est normal il faut que malien k'a dɔn k'a fɔ ko ne ma fɛn kɛ ninnu yɛrɛ la personnellement quoi d'accord ne n'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ la a kɛra téléso dɔ de la ça se trouve que TM1 u ka anniversaire la Mali bɛɛ y'a ye wagati ne ni Wizi Wozo de tun bɛ sanga la ni Mali artiste bɛɛ ne ka Bamako ka bɔ kuma Wozo ka terikɛ a ka
mordirir bɔ kuma an fila tun ye artiste ye ne welelen ka yɛlɛ ne de taara ɲɔngiri ka mari si tɛgɛ minɛ ko félicitation tu as eu 1 million d'abonnés ka tila ka ɲɔngiri ka Kani ni a ka cɛ sigilen fo jama la a kɛra bɛɛ ɲɛna ok d'accord o y'a sɔrɔ olu ni wura ma ɲɔgɔn dɔn téléphone ko nɔfɛ dɛ o y'a sɔrɔ challenge ma créé dɛ mais o donni kama pourquoi o ma ne détester fo don min na olu welela ka taa soi-disant u fa fɛ yen o kɔfɛ de aw bɛna ne détester d'accord sisan non c'est une parenthèse mais mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ u ni wura ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn olu ni ne bɛ tilen ka yala an bɛ ɲɔgɔn wele téléphone de la a mɔgɔ bɛ yen wura de mobili san ka di olu ma mais ne ka son tɛ bolo ka mobili kɔnɔ hali ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne n'u ka di ne ko e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ personnellement ne ye min k'i la k'i ka ne kɛlɛ o de kama ne yɛrɛ ka di o ko gɔbɔni n'a ka mɔgɔw k'u y'u ka i bɛ bezi fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ ka carrière kɔnɔna de la i t'a kɛ concert i tɛ ka kɛ concert ninnu kama pour que i ka concert ka ja ayi concert ko ne o tɛ ɲɔgɔn ye sira la n ko dɔnkilida ye course de fond de dɔɔni de don ne yɛrɛ b'o se o fana bɛ dɔ fara jama kan maa caman yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka bezi kɛ olu ta tɛ ka ye o mais kun jumɛn na Prince ta bɛ ka ye Prince fana ka bezi Prince n'a ka jelimuso da la o bɛ ka Prince de ka Mary an ka sigi mais ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ ok ka tiɲɛ mɛnna i jabate Mary an ka sigi ka na concert ko hukumu kɔnɔna na halisa c'est à quel moment artiste bɛ se ka da yɛrɛ la k'a fɔ ko ne sera concert kɛ ye parce que i ka kuma la i ko ko concert suguya ye fila ye organisateur ani fo artiste yɛrɛ ka da yɛrɛ la à quel moment artiste bɛ se ka da yɛrɛ la ka concert organiser voilà Mimi i ka nin question in nafa ka bon kosɛbɛ parce que an ka artiste caman bɛ bin o fili kɔnɔ sisan artiste yanni i ka girin concert kan i bɛ baara de kɛ fɔlɔ parce que n ye son kelen bɔ o jara a bɛ jouer yan fɛ o t'i permettre ka concert kɛ n'i bɛ concert kɛ o k'a sɔrɔ i ye baara kɛ fɔlɔ i ka baarakɛ nɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ taga ni yɔrɔ caman ka sɔrɔ i ma se o b'a sɔrɔ i ye son damadɔ bɔ mɔgɔw kɛra mun fɛ mɔgɔw bɛ mun jouer fo dɔw yɛrɛ b'a ɲini k'a ye jɔn de ye nin da o wagati la o b'a sɔrɔ fanw b'i bolo i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ jama dɔ bɛ n kɔ maintenant i bɛna concert kɛ yɔrɔ min fɛnɛ f'i k'o yɔrɔ fɛnɛ jateminɛ par exemple i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ se ka concert kɛ Babemba la i bɛ Babemba fa n'i taara n'a ye palais la i tɛ se ka fa ayi palais kɔni ŋana kɔrɔbɔ yɔrɔ de ye voilà n'i taara n'a ye palais la i tɛ se ka fa parce que salle bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ fɛnɛ bɛ se ka palais fa n'i taara n'o ye stade la a tɛ se ka fa min ka kuma tigɛ i ko Prince ko e de bɛ k'a ka concert organiser aw daraw yɛrɛ la ka taa palais de ta a bɛ ka organiser ka ɲɛ a ka affiche n'a ka fɛnw bɛɛ préparer ayi parce que o Prince yɛrɛ ka concert ko in balila na parce que i b'a dɔn ko ne tɛ ka foyi mɛn i b'a dɔn ko ne yɛrɛ bolo ko Prince ka concert in annulera de ya franchement parler je savais pas Prince ka concert ko in na a ma annulé concert bɛ kɛ le 17 n'Ala sɔnna ma et puis Prince y'a fɔ cogo min na a mɛnna jama sigilen bɛ ka Prince ka concert makɔnɔ parce que alhamdoulilah a ye son minnu bɔ a bɛɛ kɛra hit donc aw mago tɛ affiche ni billet ni fɛn ninnu na si o bɛɛ labɛnnen don a bɛɛ bɛ nalen mais c'est pas trop juste voilà communication bɛɛ n'a kɛcogoya de don concert organisé an fɛnɛ ka baara de don an b'a kɔnɔ et puis n y'a fɔ cogo min na jamana bɛɛ n'a réalité don concert Prince ka concert a mɛnna jama sigilen bɛ k'a makɔnɔ i n'a fɔ a yɛrɛ da donna la k'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman sera ma concert organisé law la showbizmaniw na k'a fɔ vraiment a ka d'an ye an k'i ta an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma sɔn parce que a tɛ comme si a tigɛlen don bɛɛ la mais vraiment a ka d'a ye k'a fɔ a ni mɔgɔ minnu ka jɛ k'a kɛ a m'o mɔgɔ sɔrɔ jusqu'à ce que an nana se ɲɔgɔn ma a y'a yira n na k'a fɔ vraiment a dalen bɛ anw de la a ka d'a ye ni a ka concert fɔlɔ bɛ kɛ anw k'a organiser donc an fɛnɛ sɔnna an bɛna a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ma concert bɛ kɛ aw bɛna kɛ 17 sera koyi 17 c'était par l'ordre de ma maman a bɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ c'était par l'ordre de ma maman effectivement Mama John Chizi Aïcha Maïga donc concert bɛ na kɛ le 17 aw filɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin ye yɔrɔ concert la an bɛ deli ka nin bɛɛ kɛ ka kɔrɔ affiche bɛ min bâche minnu bɛ sigi rond-point ni fɛn ninnu na olu bɛ min donc olu fɛnɛ bɛɛ kɛ kun ye communication de ko ye pour que mɔgɔw k'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen mais stratégie de fɛnɛ bɛ ko bɛɛ la an bɛ wagati min na événement ka ca an bɛ bâche ni poster minnu dilan nin k'a bila goudronda la a kɛ kun ye de ni mɔgɔw tɛmɛtɔ y'a ye u b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen mais souvent ni événement cayara i bɛ taa sɔrɔ tellement que bâche yɛrɛ bɛ caya ni e yɛrɛ nan'i sigi tu as de passage tu as juste quelques minutes
pour que l'information nous kala. Souvent tu es saturé. Non mais mairie Ola voilà. C'est pas ça aussi. Donc mais ni ato an ka kuma didi ɲɔgɔn ma yaro bɛ intervenir ne ta ye fitini de ka fitini suɲɛ mais bɛ ka basi ko kuma fɔ surtout an bɛ samiya la n'i y'a bila dɔrɔn san bɛ taa n'a dɔn. non mais n'i y'a bila an t'a dɔn ko concert bɛ yen dɛ yaro. hali ni basi yɛrɛ tɛ réseaux sociaux sanfɛ ni concert ni fɛnw bɛ yen n'a b'a u artiste ɲɔgɔn ni fɛnw b'a kɛ mais an tɛ k'o si ye. oui mais an tɛ k'a ye mɔgɔw bɛ ka publier. u dalen don u yɛrɛ la kojugu de donc aw mago tɛ affiche ni de communication baara tellement dalen don artiste la. a ye kuma tigɛ sisan ale filɛ k'o mun fɔ nin peut-être réseaux sociaux sanfɛ la mɔgɔw ka temps de connexion tɛ kelen et souvent il faut du temps aussi pour que bɛɛ ka accès sɔrɔ fɛn dɔw la sinon publication daminɛna a mɛnna hali sisan mɔgɔw bɛ tilen ka weleli kɛ concert yɛrɛ la carte ma bɔ fɔlɔ a fɛn bɛ i b'a dɔn k'a fɔ dɔw b'a kalama mais peut-être dɔw t'a kalama k'a fɔ k'an dalen don an yɛrɛ la kojugu c'est-à-dire i ye baara kɛ cogo o cogo ko yɛrɛ ampleur bonyana cogo o cogo i t'i bolo jigin k'a fɔ ko parce que an dalen b'an yɛrɛ la affiche minnu n'i bɛ k'a fɔ u bɛɛ labɛnnen don. On attend à une semaine de l'événement parce que me codifie au fana y'a damana système de kuma dɔ an bɛ deli k'a kɛ événement caman na i bɛ taa sɔrɔ souvent basiw ni fɛnw bɛ kɛ ka goudron fan bɛɛ fa finalement tellement que mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ dege a la yanni événement cɛ mɔgɔw bɛ tila ka ɲinɛ kɔ donc bien sûr donc à la veille n'i y'a sigi a bɛ kɛ fɛn kura ye mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ donc ni mɔgɔw y'a ye dɔrɔn karisa concert bɛ yen o b'a sɔrɔ date fɛnɛ sera ka ban donc directement là le message passe très bien o dɔrɔn de don sinon k'a fɔ ko an tɛ n'o fɛn ninnu bɛɛ bɛ na. d'accord sisan sira bɛ yaala sira taara ka yaala la artiste ka concert ko i bɛnna mun. mɔgɔ bɛ sɛgɛn ko samiya de bɛ yen ko n'aw ka bajiw sigi gitɔrɔn la ko ji bɛ taa. n bɛ ka sɛbɛn de fɔ dɛ walayi. fanu ko cogo di aw kanubagaw fana bɛ dugu kɔnɔna la olu bɛ aw ka concert organiser cogo est-ce que a ka d'u ye. a bɛ na o ja dɔw b'an bolo. a bɛ na ni rubrique de a bɛ na. bon n bɛ dɔɔnin fɔ a ka nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na n bɛ adressé mairie mɔgɔw de la. a filɛ ka nin yɔrɔ min fɔ ni problème ba de bɛ anw da la parce que basi ninnu an bɛ wari de don a la k'a dilan i bɛ tila ka taa mairie la i b'a bɛɛ kelen kelen droit sara a bɛ tile hakɛ min kɛ goudron da la i b'a bɛɛ wari sara mais surveillance zéro i bɛ taa dilan bi i bɛ wariba don a la sini i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔw bɛ n'u don ni lamu ni siri k'a fara est-ce que o t'a ka concurrent ye est-ce que olu dɔw t'a ka concurrent ye. parce que mairie y'a fɔ cogoya min na ne dusu bɛ ka bɔ sinon salon ne ni ala cɛ ne yɛrɛ de tun bɛ ka si n ka basi kɔrɔ ne ni ala cɛ. ok a bɛna basi kelen de tun bɛ e bolo i ka spectacle bɛɛ la. non dɔw bɛ si commune na n ka basi bɛ yɔrɔ min na mais ne tun bɛ yɔrɔ min na o ye basiba de ye basiba de tun b'o yɔrɔ la anw y'an siri ni misijuru de ne ni ala cɛ. yaro ka sili a basi kɔnɔ o hokumu ne y'a fɔ n ko yaro ninnu kanubagaw bɛ yaro ka sili a digira dɔw la dɛ a ja dɔw b'an bolo concert ko kan an ka jɛ an k'olu la an ka segin ka na. artiste kekuma olu ka concert bɛ marcher parce que u ka concert wagati ni olu wele u b'i ka appel ta hali n'u m'i ka appel u bɛ segin k'i rappeler tuguni olu de ka concert ka di. parce que olu bɛ na joona concert kɛnɛ kan dɔw bɛ yen nɔ jamanen dɔw bɛ yen olu tɛ na joona concert kɛ kɛnɛ kan hali n'u nana joona dɔw bɛ kirin i ma ye olu de jamanen don olu ka concert man d'a ye minnu ta ka di an bɛ taa yen nɔ. minnu bɛ bali ka sɔn kelen sɔn fila bɔ ka bali ka taa concert kɛ bon o de y'a yɔrɔ défaut ye quoi sinon sari tɛ girin a kɔ ma i bɛ i réfléchir ka sɔn dumanw bila faniw bɛ sɔn ma. an yɛrɛ bɛ nisɔndiya quoi an minnu ye fanu ye. bon ni artiste min y'a dɔn k'a ka concert ɲɛ wari la sira a kan ka publicité baden ani beziw de kɛ walasa concert ka se ka ɲɛ bon ni minnu tɛ so la olu ta bɛ tiɲɛ kɛlɛw bɛ k'a la i n'a fɔ Mamadi Succès ta ɲɔgɔn na kɛlɛ yɔrɔ la polisiw nana gaziw ci mɔgɔ la o n'a ɲɔgɔnna badenw olu de b'o kɛ. dɔnkɛlen fila bɔ k'u yɛrɛ kɛ star ye i n'a fɔ Salif Keita Umu Sangare bon donc ka taa stade ni fɛnw luwe mun n'a tɛ marché nin dɔrɔn de don parce que baara man d'u ye dɔrɔn. en vrai dire nkalon ye haramu ye mun b'a to a tɛ se mara baarakɛbaliya position ni baarakɛbaliya niveau de ye quoi mais sinon n'i y'a b'a kɛ a ma se mɔgɔw ka girin-girin ka fɛn yɛrɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ tegali dɔn quoi baarakɛbaliya dɔrɔn de don a nɛmu o dɔrɔn de kuma in ye quoi n'a ye baara kɛ dɔrɔn kuma tɛ yen quoi an bɛ bɔ an bɛ taa fa a nimisi bɛ wasa fɛnɛ quoi ma dabili position dɔw yɛrɛ de bɛ négesi caman saliya o ka ca la yɛrɛ de ma bɔli tɛ taa dan ye o t'a dan ye. ok. siraka mɔgɔw ko artiste ka baara kɛ ko n'o kɛra k'an bɛ bɔ ko ka taa ka sali fa problème t'a la. ok Prince i ka dɔnkili dɔ la i b'a fɔ ko magoɲɛ jinɛ b'i bolo ko mais i ma bakɔrɔn ni misi kɛ saraka ye est ce que saraka in bɔ kuma ma se sisan. non a ma se.
Amase vu que concert bɛ nalen ne ni ɲɔgɔnna caman ba de bɛ dugu kɔnɔ anw ta dɔn yɛrɛ ko prince ka concert bɛ a ko vu que an mɛnna k'a kɔnɔ mais a ko ba sigilen de don a mankan sumalen de don trop mais i b'a dɔn ko ne ye mɔgɔninfin ye a ka billet photo cilen ma ka bɔ jamanaw la u b'a fɔ k'u bɛ nalen concert la Mali ka bɔ jamana wɛrɛ ka na k'u bɛ ka na ko prince an bɛ ka na an bɛna mun de bɔ i la spécialement concert dɔrɔn kama bɛɛ ni wala cɛ ale yɛrɛ ka kuma ye ne étonné fana parce que ale ko ale tɛ ka prince ka concert affiché ale tɛ ka publication ye peut-être il tɛ réseaux sociaux suit kosɛbɛ ou bien fɛn dɔ de don e bɛ se ka sabali a mɔgɔ bɛ sɛgɛn prince ka jelimuso ya tɛ dɛ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ concert ninnu bɛ yen nɔ mon frère bɛ réseaux sociaux sanfɛ bi fo n'i bɛ se ka fɔ de k'i tɛ fɛ k'a ye an ka mɛ affiche nɔrɔlen de ma affiche nɔrɔli concert la aw dalen don a ka aw dalen don ka artiste la de o la aw besoin tɛ affiche sinon prince y'a fɔ cogo min na yɔrɔ anw de ka numéro bɛ affiche sanfɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ weleli kɛ par jour Mali kɔnɔ Mali kɔ kan concert ko in na c'est trop mais communication bɛ ten de bɛɛ tɛ se ka jɛ ka bɔ fɛn kalama dɔn dɔn peut-être ale bɔra kalama bi cogo min na sini dɔw bɛ bɔ a kalama dɔn dɔn de don mais baara bɛ ka kɛ et puis hali bi baara ma jɔ baara bɛ na continuer ni Ala sɔnna ma le 17 an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais la pour le moment yɛrɛ affiche ko in yɛrɛ valeur 0 valeur 0 ne bɛ taa affiche nɔrɔ yɔrɔ dɔ la sisan nɔ dɔ bɛ taa fara ne affiche nɔrɔ dɛ i bɛ affiche nɔrɔ sisan dɔ bɛ taa fara pour que mɔgɔ yɛrɛ ka bɔ concert annonce kalama réseaux sociaux d'accord réseau dɔrɔn ok surtout voilà réseaux sociaux Matala la sauce moi je suis malade ɲɔgɔn kun bɛ fɛ ka yɔrɔ min souligner sur toi ɲɔgɔn spectacle yɔrɔ aw ka spectacle la aw ka spectacle la aw concert kelen aw bɛ taa marraine 3 marraine 4 olu sani ne k'e ta jaabi e ko k'e ɲɛ tɛ prince ka affiche la e ka so bɛ min Badalabugu ni Musabugu cɛ ne tɛ affiche mais e bɛ Badala e ka carré ye jumɛn de ye ne bɛ fɛ ko yaro kala bɛ n ka adresse cɛ n'i y'i ka carré fɔ dɔrɔn sini ne kala bɛ adresse di ma an bɛ taa bâche siri kan i bɛ mɔgɔ dɔ b'a ye sini a bɛ taga n'a ye yaro ni réponse to fɛ ko mun aw bɛ marraine cɛ de concert kelen i b'a sɔrɔ marraine artistique ko o yɛrɛ donna la sisan parrain artistique fana bɛ yen nɔ voici dɔ bɛ yen nɔ o bɛ kɛ parrain o muso bɛ kɛ marraine i terikɛ dɔ bɛ yen nɔ o fana bɛ kɛ parrain dɔ fana bɛ kɛ marraine fo ka concurrence don aw ka bossiw ni ɲɔgɔn cɛ mun na dɛ o concurrence don e bɛ ka kuma ne ka événement la non e dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛɛ en général marraine ni parrain b'a la o n'an ka kuma na ne yɛrɛ fɔlɔ ne ta o t'a la o marraine tɛ e bolo i bɛ ka événement min kɛ marraine t'a la parrain t'a la marraine bɛɛ ye ne ka marraine ye ayisa i ye kelen don ka minnu tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ ko marraine t'a la olu foyi tɛ ne kan ne kɔni fɛ bɛɛ ye ne ka marraine ye bɛɛ ye ne ka parrain fo ni mɔgɔ min y'a décider n'i y'a décider bɔn yaro n bɛ fɛ ka kɛ i ka parrain i yɛrɛ de b'a décider k'e wele yan i yɛrɛ de b'a décider ka sɔrɔ k'e wele yan ne bɛ taa n ta de bonya da i kan mais ko ka t'i hesi k'a fɔ jagoya ka kɛ jagoya tɛ dɛ jagoya tɛ dɛ i ye caman ka fiches yɛrɛ kan a ka ca quoi i b'a fɔ artiste invité ne bɛ jaabi min di o la i b'a dɔn Mali événementiel ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana caman na n'i ye événement sugu dɔ organiser i bɛ boli ka taga se sponsors ni partenaires ma i bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu b'i dɛmɛ mais Mali la yan partenaire ko ka gɛlɛn kojugu sponsor ko ka gɛlɛn kojugu minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'olu bɛ dɛmɛ kɛ i b'a sɔrɔ olu fɛnɛ bɛ dɛmɛ kɛ ka dan niveau ni dɔ de la tuma dɔw la yɛrɛ bɛɛ tɛ chance sɔrɔ k'o sɔrɔ donc i bɛ taa sɔrɔ promoteur fɛnɛ n'ale bɛ wari bɔ ka dépense kɛ charge bɛɛ b'ale kelen de kan tu vois e de bɛ communication budget ta e de bɛ yɔrɔ location ta fɛn o fɛn kan ka kɛ i bɛ jɔ n'o bɛɛ ye kuma lasurunyala mairie kuma lasurunyala donc i bɛ dɔ ɲini ka kɛ parrain ka dɔ kɛ marraine souvent prix ko t'a la k'a fɔ k'i bɛ fɛn diyagoya o kan o tɛ mais au moins u fɛnɛ bɛ ŋaniya yira min kɛ ka aw boloma dɛmɛ u b'aw dɛmɛ charge la parce que souvent b'a sɔrɔ artiste yɛrɛ fɛnɛ bɛ jɔrɔ a ka fanu na a ka di n ye n ka fanu ka na mais billet prix kana caya kojugu a ka bɛrɛ bɛn pour que o ka na mais souvent b'a sɔrɔ hali ni billet bɛɛ sanna a tɛ charge couvrir mais ni dɛmɛ minnu bɛ yen ani partenaires ni fɛn minnu bɛ yen o bɛ promoteur dɛmɛ ka événement rentabiliser a dabɔ kun donc o jɔyɔrɔ ye u bɛ na n'u ka dɛmɛ min ye ka di artiste ma souvent u bɛ artiste yɛrɛ fɛnɛ kunna wolo scène kan mais a diyagoyalen t'o kan dɛ a tɛ diyagoya o dɛmɛ ko hukumu kɔnɔna la mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'anw bolo an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu fɛnɛ ka hakilina n'u ka lajɛli bɛ anw fɛnɛ dɛmɛ kosɛbɛ an ka foli b'u
bɛɛ lajɛlen an ka bɔlɔlɔsira sanfɛ n'o ye an ka renouveau page officielle ye renouveau TV FM mɔgɔ dɔw y'u hakilina fɔ i n'a fɔ Sidibe Boubacar ale ko n'i y'a ye ko artistes ka concert ninnu tɛ marché k'a caman ye logistique événementielle ye mairie Touré ninnu bɛ baara min kɛ k'o baara kun bi kalali tɛ daminɛ don n'a dugusajɛ cɛ k'i ka ŋana ye dɔ fana y'a hakilina di n'o Dieudonné Kasonge ye ale ko compétence de tɛ an ka dɔnkilidala ninnu na ko organisation du concert fana ko o mɔgɔ bɛɛ kɔni bɛ k'i bolongɔnden jɔ olu de la Salamata Traoré fana ko ni mɔgɔ min ye i ti kelen ni fila kɛ o b'i yɛrɛ kɛ ŋana ye ko ka taa fɛn dɔ kɛ ko concert ko ni min bɛ fɛ ka palais fa k'i ka baara kɛ ko baara de bɛ mun ne bɔ ni ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye baara ko dɔrɔn de bɛ nin ko na mais ça veut dire que ne ka retard ɲana i ka retard ɲana parce que i ti cayara ne ka son bɛɛ public b'a bɛɛ da mais munna an y'a ye munna aw tɛ sɔn live ma aw ka concert don bon ne ta personnellement live ye ne mago bɛ ka live qualité min kɛ peut-être ne tɛna se k'o bɛɛ di et puis ne ka dɔnkiliw kɛcogoya a live a mago bɛ instrument caman de la bon a kun ka di ne hali nin concert in na ka jouer live la ne bɛ to ka jouer live la ne bɛ to ka jouer dimanche fɛ voilà arobase la ne terikɛ bɛ ni concert tɛ kelen concert la vie que chou kuturu bɛɛ de b'aw bolo est-ce que aw tɛ siran live ɲɛ a bɛɛ kelen est-ce que aw tɛ siran ne ka kɛ concert ne bɛ live kɛ o est-ce que bɛɛ bɛ se live la a ye kuma a y'a fɔ ka ɲɛ aw tɛ sɔn ka live kɛ concert la ayi ne ka concert bɛɛ ye live mami tun bɛ live la maa si ma deli ka taa ne ka concert kɛ o la ko ne ye playback jeli o tɛ arranger yɛrɛ n'ale ma a kɛ voilà ka ko jumɛn son ba tɛ ne bolo i bɛ fili la dɛ madame son caman b'i bolo mami ne den an bɛ se ka répondre ale ma so wele ka an bɛ se ka kuma yɛrɛ kan ou bien a ka bila tan non k'a bila wa voilà a kun ka di ne ye ne k'a kɛ mais nin concert in m'a préparé live kama mais live bɛna k'a la matɔsiw bɛɛ bɛna sigi ni live ka di mɔgɔ min ye o bɛ live kɛ ni min bɛ jouer playback la i bɛ jouer playback la parce que mɔgɔw kadiribaw bɛ ka taa kadiri ninnu u tɛ se ka taa ten n'an m'u présenter mɔgɔw la yɔrɔ bɛɛ ko faama tɛ ne bolo dɛ faama bɛ ne bolo yɛrɛdɔn faamaw bɛ ne bolo ni kungo kelen na a b'u ye minnu bɛ sanu don hadamaden tɛgɛ la minnu bɛ tapi fɛnsɛn ka wari k'a kan ka taa so ka sɔrɔ u ma tɔgɔ ɲini wallahi mais ka tapi fɛnsɛn ka wari k'a la déjà o tɛ tɔgɔ ɲini ye fɔlɔ minnu bɛ se ka baro parce que nin ye ka taa mɔnɛ bɔ ne la nin tɛ manamana concert i b'a dɔn ça c'est concert la ayi mais an ka tiɲɛ fɔ kuma caman fɔra nin concert ko in na kojugu ne ko fo maliyɛnw ka taa yira ne la k'u bɛ n fɛ o de la jamana mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka biye ta ka b'u ka jamana kan ka na nin concert kelen kan kuma caman ko n yɛrɛ la o min mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka taga a bɛ na ne ayi n'i ka kungo bɛ yen mɔnɛ de b'i la o i bɛ objectif min kɔ i m'a faamu nin ye public yɛrɛ ka kuma de ye o presque an bɛ taa mɔnɛ bɔ i la o de bɛ fɔ ne ye don o don téléphone na o ye kelen o public kelen de b'a fɔ prince an bɛ taa i kunna wolo ne ni n ka denbaya an tɛ taa concert la ne ye kadiri min wallahi ne tɛ taa concert la mais an bɛ min gɛlɛya o ma a ye yɔrɔ in sécuriser ka ɲɛ parce que ne ni n ka denbaya bɛɛ bɛ na de o public kelen fana k'o prince k'olu kun taga kun ye lagalita ɲini de ka taa dɔn fɛn min bɛ e n'i ba belebele siji cɛ ko de fait k'o bezi banna ka ban olu y'a dɔn min bɛ yen k'olu bɛ to so mais dɔw bɛ nalen ko ne bɛ se dɔnkili da dilan ok comme bɛɛ n'i taga kun ye don concert la d'accord Yaro kana e fan fɛ Yaro il paraît que aw mana spectacle comédien ninnu mana spectacle créer tantôt ko hali ni salle ma fa ko wari bɛ sɔrɔ aw kɔni bɛ wari min nɔfɛ k'o bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ hali salle ma fa wari bɛ bɔ min ne yɛrɛ bɛ ka ne dabali bɛ ka ban o kuma na o ne t'a dɔn wari bɛ bɔ min o a fɔra ko faamaw b'aw bolo dɛ Yaro a fɔra ko faamaw b'aw bolo ko minnu bɛ billet bɛɛ san k'a sɔrɔ spectacle yɛrɛ ma se mairie y'o de fɔ o mairie ko an bɛ minnu ta ko parrain minnu b'an dɛmɛ dogodogo ni i ko parrain t'i bolo dɛ non o tɛ sa cogo min ne ko parrain ko bɛɛ de y'ale ka parrain bɛɛ de ye n ka parrain quoi mɔgɔ min bɛ se ka n dɛmɛ sutura kɔnɔ ani réalité kɔnɔ tu vois non mais i y'a ye Yaro bɛ fɛ ka damana ko sisan sanni aw ka se sanni aw ka ye polisi ko a ye bɔ yen dɛ Yaro ni yɛrɛ ka comédien Yaro bolo Yaro an y'a ye fɛnɛ min surtout an y'a ye fɛnɛ ni mɔgɔ mairie aw concert organisé law de ka kow y'o ye wa n'i ka concert kɛra sisan nɔ hali ni jama tɛ yen u mana heure dama dama n'u ɲɛ b'a la jama tɛ aw bɛ dabila
anw dalala mɔgɔw ka don ka taa ka tila ka taa fɔ ko concert kɛra réussite. Très bien. U bɛ sɔn k'a sɛbɛn après ko guichet fermé. Guichet fermé. Ko guichet fermé. I b'a dɔn yani n ka o yɔrɔ in jaabi n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni a ye mɔgɔw ka ɲininkali damadɔɔni kɛ sisan. I b'a dɔn Mali bɛ ka taa sira dɔ kan événementiel milieu n'an ma farati a bɛna tiɲɛ kojugu parce que problème dɔ bɛ anw na dɔ bɛ artistes la a bɔra k'a fɔ sisan dɔw tɛ sɔn ka taa concert kɛyɔrɔ la tuguni parce que u b'a fɔ ko manamana ko don sécurité tɛ yen ou bien an bɛ taa an bɛ mɛn ka artiste kɔnɔ a ma organiser ka ɲa a bɛ tan a bɛ tan a ko fɛnɛ dɔw bɛ yen n'u ye dɔnkili kelen da dɔrɔn n'o jara paf u bɛ bali ka taa yɔrɔ dɔ ta k'an bɛ concert kɛ bon mun bɛ na n'o ye parce que Mali la événementiel milieu organisé len tɛ ka ɲa agence professionnelle bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an bɛ impôt sara baarakɛlaw b'an bolo an bɛ salariés bɛ yen an bɛ minnu sara i bɛ c'est à dire sariya bɛɛ bato mais du jour au lendemain dɔ fana bɛ wuli dɔrɔn paf o bɛ taa yɔrɔ dɔ ta k'a fɔ a bɛ concert organiser donc jɔn kan ka organiser jɔn man ka organiser o tɛ yen bilen souvent artistes fana ils sont victimes des des promoteurs souvent qui sont pas sérieux i bɛ taa sɔrɔ soit promoteur dɔw bin'u kan dɔw y'u exploité o kama artiste caman fana bɛ yen nɔ o b'a ka staff fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn n'u ye son damadɔ bɔ n'a jara a yɛrɛ bɛ taa salle ta a yɛrɛ ye a n'a ka mɔgɔw b'a organiser alors que baara min don a kan ka ɲɛɲini k'a kalan k'a ɲɛdɔn donc n'i t'a dɔn cogo bɛɛ la yɔrɔ dɔ bɛ tiɲɛ i bolo mais client minnu bɛ na olu tɛ a différence dɔn o kɔni b'a fɔ dɔrɔn ko organisateur ninnu bɛɛ ye mɔgɔ lankolon ye parce que n'i ye jama wele ka fara ɲɔgɔn kan jama mana na jama bɛ mara cadre dɔ de kɔnɔ il faut que ka mɔgɔw sécuriser mɔgɔw ka n'u sigi hɛrɛ la ka concert lajɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la artiste min fana bɛna prester il faut que matériel ɲɛnama de ka kɛ parce que hali ni artiste ka ɲi a bɛna prester minɛn minnu na ni minɛn ma ɲi prestation qualité tɛ ɲa cogo si donc finalement a bɛ tila ka jouer artiste yɛrɛ ka image kan organisateur a ka wariw ma ca artiste dɔw fana ma non parce que généralement i bɛ taa sɔrɔ comme ko ninnu bɛ kɛ mairie yɛrɛ ka ye joli ye ne bɛ fɛ ka sa non au fait n bɛna kuma ɲɛf'i ye c'est pas comme si mairie ne ko ne bɛ fɛ e ta sa ka ne ka concert organiser ne bɛ joli de di e mairie ma a tɛ kɛ ten cogo la n bɛ n'o de ɲɛf'i ye a tɛ comme si i bɛ taa se agence de ma dɔrɔn n b'aw ta n b'aw sara aw ka na n ka fɛn organiser généralement i bɛ taa sɔrɔ souvent a dɔw la agence yɛrɛ bɛ se e ma i n'a fɔ i bɛ se ka se agence ma cogo min na donc n'aw sigira ka kuma i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ bɛn cachet la agence bɛ e ka cachet sara i ye u bɛ concert organiser ni concert marchera olu bɛ se k'e ka cachet wari sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ a kan dɔw la a tɛ marcher mais e ka cachet kɔni b'i bolo dɔw la fana bɛ taa sɔrɔ aw bɛ jɛ partenariat la a condition cogoya ka ca fɛn kelen déterminé len t'a la mais a ka ɲininkali laban ye mun bɛ artiste dɔw fana bila ka parrain ni marraine ni fɛnw caya parce que o phénomène de bɛ ka ko caman encourager sisan i bɛ taa sɔrɔ ni ne ye comédien ou bien ne ye artiste ye tɔgɔ dɔɔni mɛn na n bɛ se ka taa salle ba dɔ ta n bɛ concert organiser n bɛ parrain 120 k'a la n jatigi minnu bɛ yen nɔ n bɛ se bɛɛ ma n bɛ 10,000 minɛ nin na n bɛ 50,000 minɛ nin na n bɛ 20,000 minɛ nin na n bɛ 60,000 minɛ nin na donc parrainw ni fɛnkɛ ninnu bɛ wari min di i bɛ taa sɔrɔ moins ale ye wari bugunen dɔɔni sɔrɔ mais a bɛ ɲinɛ k'a fɔ hali ni concert kɛra échec ye o bɛ min k'ale ka image la o t'o ye bilen o bɛ wari dɔɔni min sɔrɔ o b'o dɔrɔn de ye o de bɛ na ni force nin ye quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ hali parrainw bɛ wari min di e ma dɔ bɛ 300,000 di nin don tige la dɔ bɛ 200,000 di o don tige la o tige min yɛrɛ bɛ bolo hali ka mɔgɔ sɔrɔ k'a di u ma fo a ye na n ka concert la dɔw t'o sɔrɔ dɔw t'o sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ salle videlen don o de b'a to heure dɔw bɛ se u yɛrɛ kamana bɛ gan u bɛ dayɛlɛ aw fɛn fɛn bɛ ji feerelaw ni lemuruba feerelaw o bɛɛ bɛ don fɛnɛ o t'a fa donc o bɛ sɔrɔ ka image tricher k'a fɔ guichet fermé alors que c'est pas ça mais mairie ne m'i ka kuma tigɛ mais o yɔrɔnin filɛ je ne suis pas contre. Pourquoi? Parce que Malien, un Malien de Mauro nyebe on a kore il kenama miti on yere ya fama donc ni aya ye avec a kechugo la i Malien no aya ga imagine respecter jamana wore munu ba ye ali shinima do be concert ke wala saka contrat soro donc a concert kuma i b'a sɔrɔ i papier dɔ ladon internationalement jamana o jamana mɔgɔw b'a fɔ k'i ka image yira ko e ka jamanadenw bɛ se ka e ka jamanadenw bɛ fɛ ka se niveau jumɛn la e y'a faamu ne yɛrɛ ka voyage dɔ la il a fallu que o y'a sɔrɔ n ma concert kɛ dɛ yɔrɔ hali sisan ne tun ma kɔn mais j'ai appelé Abou Jité n ko nin jamana mɔgɔ ninnu bɛ ka ne réclamer n ka public de la donc fais tout ne ka taa Bamar la
Abou ye ne sere o la ne de o service demande a fɛ pour que public min bɛ ka dɔnkili da ne fɛ o y'a sɔrɔ ne b'a dɔn fɛlen don n ka jamana kɔnɔ mais occasion tɛ ne bolo ka se ni image dɔ ye joona joona ka min yira mɔgɔw la ne welela o la Bamar la Abou yɛrɛ y'o kɛ ne ye pour que k'a ka artiste dɛmɛ. Parce que an tɛ dan o dɔrɔn ma quoi Mali a tɛ ko nin tɛ dan Mali dɔrɔn ma a k'o jateminɛ dɛ an bɛ ka plan wɛrɛw bɔ kɔfɛ dɛ. Voilà. Mais Prince ni e bɛ concert wɛrɛ organiser tuguni e bɛ Mairie Touré ta k'a kɛ o organisateur ya. Non fa an bɛ mɛn ka kuma dɛ fo ka sɔrɔ n dusu fɛ n bɛ yɔrɔ min na. Mun b'i dusu la sisan. Non ni yɔrɔ fara an bɛ sigi ka kuma dɛ. An bɛ sigi ka kuma. Parce que ne ye n ka kɛta kɛ dɛ ne ka kɛta bɛ mairie de bolo sisan. Ne ye dɔnkili duman da maliyɛnw bɛ ne fɛ ne bɛ se n ka baara la i ka o question in bɛ jaabi Prince bolo ka ɲa de concert tɛmɛ ne bɛ se k'o jaabi parce que fɛn dɔw bɛ yen f'i k'o faamuya baara in filɛ nin ye a ma nɔgɔn a b'a dɔn don o don an bɛ mankan na don o don an bɛ mankan na. Hokumu kɔnɔna la Yaro ko k'ale banna mairie ninnu tali ma k'ale n'a ka staff de bɛ concert organiser. N'a fɔ banna mairie ninnu tali ma. I y'a fɔ o staff ne sumana dɔrɔn kojugu dɔ b'a bolo fɛn dɔ bɛ sɔrɔ k'i bolo. O staff organiser ko in na c'est risqué un peu parce que an y'a ye Lildu ale y'o ɲɔgɔnna de kɛ. Concert a ye concert min kɛ récemment sisan mais concert in kɛra total a kɛra échec ye. Tu as vu mais a n'a ka staff de ye concert organiser a ma sɔn ka se. Non sans de Lildu ta cɛ. Prince a don concert ba de tun bɛ yen san. Oui mais san ba de nana Lildu ka concert. C'est vrai san nana mais mɔgɔ dɔw fana ye concert k'a su san kɔrɔ. Awɔ mais Lildu ta tun bɛ plein air de la. O tigiw ta fana tun bɛ plein air. Jɔn ta fara o. Kante ta tun bɛ ka kɛ min. Kante ta tun tɛ ka kɛ. Ɲɔgɛn nin dɛmɛ. Bolo réfléchir kan. Kante ta kɔni ale tɛ se bɛrɛ bɛrɛ ka fɔ ko chaise la ta ɲugu. A yɛrɛ bɛ ka fɔ mɔgɔ ma k'an k'a kɛ wa k'an k'a to yen mɔgɔw ko k'an k'a kɛ. Public kelen o. Public kelen tɛ o. D'accord. Mami. Ayi mais Lildu ka échec bɔra san de la Lildu ma échec a reporter la. I tulo tɛ mankan na quoi. E tulo tɛ mankan na. Émission banna i b'i mankan na. I tila k'i mankan na émission banna i b'i mankan na. Émission banna mami ka sigara ka kala. Mami. C'est bon. Allo. Prince y'i ka jo ye a bɛ komi aw ka di parce que i bɛ ka défense ta. Non a tɛ ka ne défendre. Non ne tɛ ka défense ta dɛ ne bɛ ka kuma de. A bɛ se ka jɔ an b'a faamu jeli jeli. Ne ka sira min i b'a dɔn nin ko in yɔrɔ a bɛ na parce que a bɛ fɔ min ka défense ta mais n'o fana fɔra a tɛ tɔɔrɔ quoi. D'accord donc i bɛ ka Prince ka tiɲɛ dɛmɛ. Voilà. D'accord e ye concert kɛ i ye expérience sɔrɔ nin ye Prince siɲɛ fɔlɔ ye palais la ni ne ko n k'e ka conseil di Prince ma i bɛ se ka mun de fɔ a ye. Conseil min bolo k'a d'a ma. Awɔ. Prince dɔgɔya la tɛ jama la. Hali ni mɔgɔ kelen de sɔrɔ i b'i jɔ n'a ye i b'i ka dɔnkili da ɲana a bɛ ban a tɛ kɛ yɛrɛ a tɛ na kɛ dɛ mais k'a fɔ a ɲɛna quoi i b'a dɔn cogo dɔ bɛ maliyɛn na ayi n bɛna kuma de fɔ. n fana bɛna kuma de i bɛ n lamɛn de. manager fɔ sisan ko hali n'a ye mɔgɔ kelen sɔrɔ salle kɔnɔ a ka dɔnkili da ka taa o kɛra ne la o. e yɛrɛ ka ko o kɛra an ka ne ko o kɛra na mais ne tilala ne ye mɔgɔ min ye n y'a fɔ a ɲɛna n ko bɛɛ taara so fo e kelen de tora ko non k'ale ye gardien ale bɛ ka ne. Mami i ka kuma fɔ mami. manager a tɔ bɛ ka kɛ. Yaro i ka conseil mami i ka conseil di Prince Jalo ma. parce que i b'a dɔn Bamakɔ ka filɛ bɛɛ bɛ bɛɛ ka publicité kɛ a b'a fɔ karisa i ka di n ye dɔw ka kanu dala kanu de don dusukun na kanu tɛ et puis artiste caman fɛlen don sur les réseaux sociaux. Artiste caman fɛlen don o de kan et puis k'a fɔ fɛnɛ i ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen a ka d'u ye ka t'i ka concert kɛyɔrɔ la mais o tɛ se ka taa a kun bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye donc artiste mana kɛ cogo o cogo hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ i ka di diɲɛ bɛɛ de ye n'i ye fɛn dɔ organiser o diɲɛ bɛɛ tɛ se ka na i ka fɛn na n b'a f'i ɲɛna hali ni mɔgɔ kelen nana i kungo la a ko kelen ɲɛna tɔw bɛ so i ka d'u yɛrɛ c'est pas parce que i man d'u yɛrɛ i ka d'u yɛrɛ mais o ma se ka na a ka n'i tɔɔrɔ quoi conseil ɲɛna to a ka n'i tɔɔrɔ parce que o kuma na a ko kuma na an bɛ a remarquer an ka salle kɔnɔ n'a fɔra ko concert bɛ daminɛ 22h retard yɛrɛ tɛ dɛ tant que artiste ɲɛna mɔgɔ ma na u tɛ concert daminɛ alors que a mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ la jila y'a ka billet de san donc importance bɛ mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ la donc a ka kuma fangaba de b'a ka kuma la mais munna anw fɛ yan nɔ tant que salle de ma fa artiste tɛ bɔ ka na concert kɛ Mairie Prince. Très bien placé pour que vous ok vas-y.
wagati dɔ kɛra la en quelle année an yɛrɛ ka kɛlɛ tun b'o yɔrɔ in de la n ko pour que an ka changer i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔw la n'a fɔra concert bɛ daminɛ 16h depuis ni midi 13h i b'a sɔrɔ yɔrɔ falen don mɔgɔw bɛna sigi ka artiste kɔnɔ mais Mali de la i b'a fɔ concert ye 20h ye dɔw b'u ko u ka so k'u labɛn ka bɔ 0h ka na donc o don jumɛn artiste ou bien client donc an tun y'a jateminɛ k'a fɔ n ko bon n'an ye 20h fɔ ou bien n'an ye 21h fɔ mɔgɔ bɛ yen o mɔgɔ tɛ yen o concert ka daminɛ o la parce que très souvent artiste ka concert don a tɛ fosi fisaya n'a ka concert ye artiste bɛna retard la c'est vrai mais client t'a dɔn k'a bɛ bɔ olu yɛrɛ de la artiste ka concert don ci o ci mana k'i bolo o y'a sɔrɔ i ka priorité ye concert in de ye a tɛ comme si k'a tigi bɛ dɛsɛ ka heure de sɔrɔ ka na mais très souvent ale fɛnɛ bɛ organisateur ka feu vert de kɔnɔ pour que ka yɛlɛ scène kan donc organisateur de nɔ don wa voilà n bɛna yɔrɔ in ɲɛfɔ de o mais client de nɔ don parce que organisateur ay mérite se ko ka anw nɔ parce que anw fana bɛ taa artiste tɛ bɔ a to n ka ɲininkali in jaabi ni n ko client nɔ don mun na parce que yɔrɔ artiste b'anw ka feu vert kɔnɔ ka yɛlɛ scène kan anw fɛnɛ bɛ siran n'i y'a ye jama tɛ salle kɔnɔ ka se niveau dɔ ma n y'o de f'i ye san dɔ la an delila ka kɛ yan nɔ concert dɔ la an b'a fɔ ni heure min fɔra mɔgɔw nana o mɔgɔ ma na hali ni mɔgɔ 10 de bɛ salle kɔnɔ an ka spectacle daminɛ mais on a déjà essayé ça spectacle ban wagati o de bɛnna jama na wagati ma parce qu'on avait dit k'an ye nin heure in fɔ mais u bɛ tila ka na mankan ci de k'a caya parce que caman bɛ yen o b'a ka billet san en avance donc n'u ye billet san en avance ka tila ka na fɔ spectacle kɔ o fɛnɛ y'a damana problème ye donc souvent n'i ma farati a jama yɛrɛ maîtriser man di tiɲɛni wɛrɛ bɛ bɔ a la i ma sigi ni mun ye c'est pourquoi an bɛ jama minimiser jama fanba jateminɛ ni o sera salle kɔnɔ ka sɔrɔ ka spectacle daminɛ mais ni mɔgɔ kelen ni fila y'o kɛ prochainement u b'a fɔ ko Prince Jalo tɛ o bɛ na heure la dɛ n'a ko 21h n'a ma taa an tatɔ ni mɔgɔw segintɔ bɛ bɛn i b'a dɔn ko il y a des fois anw bɛ kɛ concert kɛyɔrɔ yɛrɛ coulisses de kɔnɔ aw bɛ k'a fɔ ko anw bɛ retard la de o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ coulisses kɔnɔ de quoi bitigi fɔlɔ tigi donna k'anw to yen mais fo minnu y'a organiser olu de k'a fɔ karisa i labɛn ka bɔ donc mɔgɔw kana jigin artiste la ni artiste mana jɔ et puis artiste minnu fana bɛ invité ka na prestation kɛ sani concert kɛla yɛrɛ ka se kɛnɛ kan olu dɔw fana bɛ na retard la donc artiste nɔ tɛ ne kɔni ta 21h parce que ne bɛ si Babema kɔnɔ tile fila e ka événement ye kuma jumɛn ye de fɔlɔ seliba dugusɛjɛ mais n bɛ tile fila kɛ n bɛ seli yɛrɛ kɛ Babema kɔnɔ donc an bɛ seli kɛ Babema kɔnɔ ne bɛ seli Babema kɔnɔ kuma kuncɛ la mairie komi n y'a daminɛ i bɛ se ka mun fɔ an lajɛbagaw ye a ka concert ko ninnu na donc kuma kuncɛ la ne bɛ wele bila c'est à dire Mali milieu culturel mɔgɔ bɛɛ ma artiste wo promoteur wo an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an bɛɛ tagala nin ɲɔgɔn ye an ka bɛn sabati an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kow la parce que souvent i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la dɔw ka fɛnw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma alors que n'u kumana ɲɔgɔn ye u bɛ se k'a datuw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc dakuruɲɛ laban o de ye an bɛ wele bila bɛɛ ma Mali cɛ n'a muso a mɛnna mɔgɔw sigilen bɛ ka Prince ka concert makɔnɔ donc ala sɔnna concert bɛna kɛ le 17 c'est un vendredi le 17 de ce mois palais de la culture la a bɛ daminɛ 20h donc an ka jɛ an ka daminɛ Prince ka nin concert in na promoteur wo client wo bɛɛ ka bɔ joona Prince yɛrɛ filɛ nin ye ale bɛ bɛɛ kɔn ye yaro i ka kumakan laban fɔ an ka émission bon ne ka kumakan laban ye mun ye e kɔni b'a bɛɛ kalama ka maliyɛnw bɛɛ wele le 17 an bɛɛ ka bɔ Prince Jalo ka ko la voilà an ka taa voilà n'an tilala o la sisan seliba dugusɛjɛ le tailleur international qui n'a pas besoin de renfort n ka fini ye dɔrɔn n ka kalan dɔrɔn foyi tɛ kɔrɔ an ko ye d'accord an bɛna n'an ka basenw ye voilà mami maliyɛnw mairie a bɛna 2000 francs billet kalan n'ala sɔnna mais Prince fana anw kɔrɔ ne ni billet ko ye sa mami kalan a y'a kalan o de ka di ne ye i ka kumakan laban conseil ni a ka concert ko in na yaro bɛ bolo yaro soso de bɛ yaro sabali sa soso i ka kuma laban bɛ n bolo k'a fɔ n bɛ foli di n ka fan bɛɛ lajɛlen ma fan club mɔgɔw ni staff fɛn fɛn bɛ n bolo n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma et puis ne kanubagaw Prince kanubagaw yaro kanubagaw artiste fɛn fɛn bɛ bɛɛ lajɛlen kanubagaw a n'a artiste yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa Prince soutenir a ka concert la ka taga yaro fɛnɛ soutenir seli dugusajɛ seliba dugusajɛ filanan inshallah ni ala sɔnna a ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ an bɛ tonton Dedi a ka 2000 francs ticket k'a la a ka ɲi anw yɛrɛ ma quoi denmisɛnninw
an denmisɛnninw de kɔrɔ ne yɛrɛ ka nɔnɔ ma ban. D'accord. Ok, an filɛbagaw an ka artiste n'a ko k'aw tɛ ban artiste wele la a ye minnu wele a y'olu faamu. An b'a fɔ aw k'an bɛn lundi n'Ala sɔnna ma ni. Min kana bɔ kuma kɔnɔ parce que an bɛna fama de quoi. An bɛ se ka dɔnkilidalaw wele ka na cogo di? Awɔ ko olu bɛ na fama ko lundi na an bɛna ɲɔgɔn ye. An tun bɛ fɛ u ka acapella dɔɔni kɛ. Awɔ n'o de kɛra sa. N'o de kɛra sa. Awɔ a y'o da sa. Damako sigi an ɲɛ don ɲɔgɔn na. Wale ne de bi sugu dɔn. I nana salo tilema ɲɛ. I tɔgɔ sɛbɛn ye Burama Bile. I sera Maya ni Tafeni kɛlɛ ka foli kɛ fɛn bɛɛ tun ye fɛn kɛlɛ. Sɛgɛ a san kelen i na ni yɛrɛ kɛ warani kelen dɔfini bɛ kun ye bɔgɔlan kelen ni ne dun filila ni nisɔn in tun ma ban ni émission in tun ma ban o tɔ bɛ laban. A k'an bɛn lundi n'Ala sɔnna ma. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajidu mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajidu mama. Dambe jidaka sumalempa. O mini kadi. Dambe yujela sambalanyo. Sumalempa, uminikadi. Sidaka, ziujela sambalanyo, aminikadi. Hidaka, dambe poisson gazima, uminikadi daka, aminikadi. Wajidu mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanya. Ziujela sambalanyo, aminikadi. Wasana ni morembora, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasona me. Papa nana kabobara yola dame dogama Oduye buru kela kondanali Deuna na kabotulundi ala dame dogama Oduye wolo deuna kontale Maninga wo basondame Fila wo basondame Senebo wo basondame Baba wo basondame Dompubu go par Cime Agroalimentaire.